आपण देखंतु कहबार उद्देश्य सेदिन पार्वती माँ बारंबार संदेह करुछंती बोली आपण देखंतु विश्व रे जेते ठाकुर अछंती शिव कोठू आउ अधिका स्त्री रंकुणा कहीं ना आज समाज रे आमे समस्ते कहबा मो स्त्री के मु भल पाउछ भल पाउछ भल न पाउथले घर जदी करिवे कमला सदन विमला सदन सावित्री सदन से गोलाप सदन से टगर सदन जेते सदन आपण देखंतु स्त्री नारे सब लिखि देबे काई ना भाई भाग नै जीवो काले आमे स्त्री की भल पाउछ बोली ता नारे घर कर देले ता ना बापा ना तो केई लिखंती के बापा ना लिखुची बापा सदन सदन नाई बापा माँ सदन कहीं लिखा स्त्री पर आम श्रेष्ठ अच्छा आम स्त्री की भल पाउछ अच्छा स्त्री की जीए जते भल पाऊ किए जने कहू ए संसार मो स्त्री मरीगला मु ता खपुरी की बेकरे पकई बुलुची जने किए पकेइबो के भल तो पाउची खपुरी पकाउनु से भूत डरे किंतु संसार जेते स्त्री रंकुणा सबुठू शिव ठाकुर शिव आ देखु ना अर्धांग ईश्वर अर्धांग पार्वती थाले रखिले पार्वती सेते की नुह मुंडरे रखिले गंगा को पुणी हाड़माल पकई सतीर बेकरे आ तीन जन को तीन जगह स्थान देछन आ आमे जेते जे कहबा आमे मोटरसाइकिल नै जिबा कि साइकिल नै जिबा कि कार नै जिबा के का स्त्री के मुंडे की चंध करके नब कहन केई नेबेनी किंतु सीए मुंडरे बसैछि ना जो कथा भाई कहले शिवं को रक्षा करदेले किए से गंगा गंगा जदि न आसी थांते शिव रक्षा ही न थांते किए शिवं को गंगा रखी नांती गंगा को अवस्था शोचनीय होई थांता तांकू शिव रखिले सगर वंश बुड़ी जाउथला ये जेते बेले ध्वंस होई गले सेठी आवाहन कले भगीरथ माँ गंगा आसिले कहले मर्त्य माटी गले तमे जदि बहिबो शंकर वंश उद्धार हबो ये जो उशृंखलित अवस्था रे आसिले हाथ जोड़ी देले भगीरथ कहले प्रभु से जो अवस्था रे आसी अवस्था रहिबनी तेमे आकु रख से सेठी जट्टा खोलिले फसिले गंगा मर्त्य को जट्टा भितर कुआडे गले जे बाट पाइलेनी कहले प्रभु मु ए बाट पाउनी मते टिके बाट दियो से बाट पाइलेनी तांको बाट देले सेई दिन ठो गंगा को मस्तक रे बहिले आ सीए ताकू कोन बंजै देले कोन जने लोक विष खाइची से ता मुंडरे खाली पानी ढालिले बंचिबो नाई जमा नुह काई क्या कथा कहूची आपण देखंतु बारंबार आपणकर संदेह जो उठी हम सेठी विश्वास हजि जीव संदेह आसिला माँ पार्वती मंडरे सती जेते बेले थिले से दिन आपण मानकर भगवान राम 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 जेते बेले माँ सीता को हरई देछंती जंगल भितरे बुलुछंती कहले हे खग हे मृग खग मृग पतंग श्रेणी कहीं देखियो सीता मृग नयनी आपण मानकर सन्थ तुलसीदास जी गोस्वामी कहले मो सीता को किए देखिछ खग मृग समस्त को पचार शंकर जी भगवान छिड़ा होते मुंड लाई नमस्कार करदे नमस्कार जो कहले सी पचार कहले सी किए से ना परम ब्रह्म सच्चिदानंद कहले सच्चिदानंद कहीं कहब सचित आनंद जा पाखे सत ना जार चेतना ना जा मनरे खुशी ना से सच्चिदानंद हेबेनी ये तो अहरह कांदुची आ मनरे खुशी ना सत जदि ये था मिछ पछरे कहीं गोड़ौची नारी पछरे तो गोड़े माइया पछरे तेणु आ पाखे सत ना चित आ पाखे चेतना ना जदि चेतना था ये गछ पत्र को पचारू था मो सीता कोठी अच्छी मत कही दियो आहे बन गिरी लता के देखी दांड रे आपण देखिबे माଳ बाइगण विकास थब स्वामी जदि पचारे भाई केते टंका ना नुआ बाहरुची 50 टंका स्त्री साइड चुमुटी की भिड़ी पको तुम ताऊ न माने से रेट कर जानबनी ये रेट कि स्वामी आगे गला बेले स्त्री जोठी भिड़ीबो से घरुटी भुसुड़ीबो आ केमिति कथा से साइठी कहूची बोला तमे पार्टी करना मु ताकू टिके परीक्षा करिवि कहले सती सियाड़ी की जाना नष्ट हो जिवो ये कहले ना मु परीक्षा करिवि से दिन जते बेले सीता रूप धारण करी माँ सती जाई पहुंची भगवान परम ब्रह्म राम नमस्कार करदेले कहले माँ प्रणाम ये परीक्षा करिया सीता रूप धरी आगे बुलबी यदि मो पछरे बुलबो मु जानी एटा गोटे पागल मो स्वामी भूल कि स्वामी कहूची सेटा काहेकि ना स्वामी कथा को माँ अपमानना करबनी जो नारी जेते बेले जोठी स्वामी कथा अवमानना करिछि भूल रे पड़िछि आपण जेति कि माँ पाला देखुछंती गोडा कथा मने रखि थान जगत रे मनीष देवता बोली काहा को जानिनी ओडिया भागवत कहंती बोले गुरु ब्राह्मण पिता गुरु ब्राह्मण बापा
মা দেবতা বলি আমি কাহাକୁ জানিনি এটি বিশ্বকর্মাଙ୍କ মূর্তি বসি থান্তু কি লক্ষ্মী পূজা আমি করিবা গজলক্ষ্মী পূজা করিবা গণেশ পূজা গলা সরস্বতী পূজা করিবা দুর্গা পূজা করিবা যেতা পূজা আপন করন্তু মূর্তিবাদକୁ পূজা করন্তু মনা ନାହିଁ কিন্তু ওড়িয়া ভাগবতরে জগন্নাথ দাস কইলে কইলে মা গুরু ব্রাহ্মণ বাপা মা এ চারি জন হউছন্তি দেবতা সংসারে আমি দেবতা বলি আউ কাহাକୁ জানিনু কাইকি না এমানে চলন্তি প্রতিমা যোউতি পাই বাইয়া গীতারে সিদ্ধ মহাপুরুষ বাইয়া কহিলে কোন কইলে বলে খাইলা দেবতা মাগুছি তাকু মিলাই নাহি তাকু মিলাই নাহি এটি খা খা বলি কইলে সত ভুতরি নাহি খাইলা দেবতা দুয়ারে বাপা মাগুছি কি মা মাগুছি বুয়া মতে অমকে দিয়ে সমকে দিয়ে আমি বাপা মা কু দবানি না কাই পাটি করছু সংক্রান্তিটারে খালি মরি যাଉଛି খাইব খাইব পাহাতারু বাপা কু ধমকেই দবা চা টিকে দবানি বেলপত্র তুলসী পত্র নেই মোটরসাইকেল পছে স্ত্রী কি বসেই শিব মন্দিরে যাই ঘন্টি বজেই ষণ্ঢ শোইছি তাকে মুন্ডিয়া মারি দিয়ে আসবা কাই দিল মা সে হচ্ছে দিয় ইয়ে কিছু নুহ সেইটি হচ্ছে মଣିষ মନରେ ভ্রম ଆପଣ କାହିଁକି ଏ କଥା କହୁଛି ନା ଆପଣ କେତେ କୋଟିପତି ହେଇଥାନ୍ତୁ 10 ତାଲା ବିଲ୍ଡିଂ କରିଥାନ୍ତୁ ଆପଣ 100 ବଖରା ଘର କରିଥାନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ 20ଟା ବଖରା ଏସି ରୁମ୍ ଥାଉ କିନ୍ତୁ ସଂସାର ଭିତରେ କେହି ଜଣେ ମଣିଷ କହିବ ମୋ ବାପା ପାଇଁ 3 ମହଲା ଭିତରେ କୋଉ କୋଠାଟି କୋଉ ବଖରାଟି କହିପାରିବ କହିପାରିବାନି ଡାଇଗ୍ରାମ ଆଣିଥିବା ସବୁ ରୁମ୍ ଥବ କିଚେନ ରୁମ୍ ଡ୍ରଇଂ ରୁମ୍ ବେଡ୍ ରୁମ୍ ଷ୍ଟଡି ରୁମ୍ ଗଡ୍ ରୁମ୍ ଡଗ୍ ରୁମ୍ ସବୁ ରୁମ୍ ସେଇ ମଣିଷକୁ ଯଦି ପଚାରିବ ଏଡେ ବଡ କୋଠା ତୋ ବାପା ଘର କୋଉଟା ସିଡି ତଳ କଣ ସିଡି ତଳ ମଣିଷ ଦେଖନ୍ତୁ କୁକୁରକୁ ପଛେ ପାଖରେ ଶୁଆଇବ ବାପାକୁ ଶୁଆଇବନି କାହିଁକି ଏ କଥା କହୁଛି ଆଜିର ସମାଜର ମଣିଷ ଦେବତା ଯଦି କାହାକୁ ବୁଝିଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ମିଛ ପଛରେ କଣ ଗୋଡେଇଥାନ୍ତା କାହିଁକି ଏ କଥା କହୁଛି ଯୋଉ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଉଛୁ ଶିବଙ୍କୁ ପୂଜା କରି କହିଲେ ସେଇ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ କିଏ ସେ ବସିଛି ମୂର୍ତ୍ତି ଶିବ ବୋଲି ଆପଣ ଯାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଏଠି ଚଳନ୍ତି ପ୍ରତିମା ବାପା ମା ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ଉପାସ ଅଛନ୍ତି ଏଡିକି ବଡ ନଡିଆ ସେଉ ଅଙ୍ଗୁରୁ କମଳା ଡାଳିମ୍ବ କଦଳୀ ନେଇ ମନ୍ଦିରରେ ଆମେ ପୂଜା କରୁ ଲାଭ କଣ ଅଛି ମା ମୂର୍ତ୍ତିବାଦକୁ ପୂଜା କରନ୍ତୁ କିଛି କଥା ନାହିଁ ଆଗେ ତା କଥାଟି ତୁଟେଇ ଦେଇ ତାପରେ ଅନ୍ୟ କଥା ମା ମରି ଯାଇଛି ବାପାଟି ବଞ୍ଚିଛି ମା ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦିନ ବାପା ଯଦି ପଚାରିବ ପିଲେ କଣ ହେଲାଣି କିରେ ନା ମାଙ୍କଡର ତ ପେଟ ପୋଡି ଯାଉଛି ଶ୍ରାଦ୍ଧ ପତ୍ର ପଡିନି ହାଉ ହାଉ ହେଲାଣି ଖାଇବ ଶ୍ରାଦ୍ଧ କାହା ପାଇଁ ପକଉଛୁ ମା କାହିଁକି କହୁଛୁ ଏ କଥା ମା ମରି ଯାଇଛି ବାପା ବଞ୍ଚିଛି ମା ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦିନ ଆଗେ ବାପାକୁ ଗଣ୍ଡିଏ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଦେବେ ତାପରେ ମାର ଶ୍ରାଦ୍ଧ ପକାନ୍ତୁ କିଛି କଥା ନାହିଁ କିରେ ମାଠୁ କଣ ବାପା ବଡ ନୁହଁ ବାପା ତ ଡହଳ ବିକଳ ହଉଛି ତୁ ଯୋଉ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ପକଉଛୁ କାହା ପାଇଁ ପକଉଛୁ ଲାଭ କଣ ଅଛି ହେ ଗୁଣଗ୍ରାହୀ ବିବେକୀ ପଣ୍ଡିତ ମହୋଦୟ ଓଡିଆ ଭାଗବତରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କହିଲେ ମା ବାପା ମାଠୁ ବଡ ଦେବତା ବିଶ୍ୱରେ କେହି ନାହିଁ କହିଲେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦେବତା ସମମଣି ଝିଅ ଚଳନ୍ତି ପ୍ରତିମା ବାପା ମା ଜଣେ ପୁଅ ଝିଅ ପାଇଁ ତା ବାପା ମା ହଉଛି ଦେବତା ଗୋଟିଏ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ ତା ସ୍ୱାମୀ ହଉଛି ଲୋ ମା ଦେବତା ଜଣେ ଶିଷ୍ୟ ପାଇଁ ତା ଗୁରୁ ହଉଛି ତା ଦେବତା ଦେବତା କହିଲେ ଆଉ ସୃଷ୍ଟିରେ କେହି ନାହିଁ ତାହେଲେ ଗୁରୁ ବୋଲି ଆମେ କାହାକୁ କହିବା गुरु कौन जे पाठ पढ़े से खाली गुरु से गुरु जे पाला शिखाई से गुरु जे दीक्षा देछि से गुरु नाही बोले जगत रे समस्त समस्ते गुरु काहे कथा कहूछि आपण मानकर मेहर साहित्य देखंतु बोले स्वामी गुरु स्वामी परम बांधव स्वामी ये स्वामी पद भक्ति स्वामी होछि जने स्त्री पाई गुरु जदि विश्व रे कई गुरु थाए माँ जिते कि माँ बसिछ गोटे बाहा झील ता गुरु होची ता स्वामी मेहरा कहीदेले बोले जदि सी होची गुरु ता कथा न मानी बुधे ओषा दिन स्वामी दौड़ कंदी करी घास उपुड़े उपुड़े सियाडू पाचला पड़ी आसी आसला बेलू पखाड़ भात को बैगण पड़ी थोई कि एमती कौन कर पानी रे नागी नागी आसी ना है आज तुम भल मंद दिन चलईदबनी मोर बुधे ओषाटा आ मुझे
ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ୱାମୀ ପାଣି କାଦୁଅରେ ନାଗି ନାଗି ଆସିଲା ବୁଧେଇ ଓଷା ଦିନ ପଖାଳ ଭାତକୁ ବାଇଗଣ ପୋଡା ଖାଇଲା କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଉପରଳା ଦୌଡ଼ କନ୍ଦି କରିବାକୁ ଆଉ ଥରେ ବାହାରିଲା ବେଳକୁ ସ୍ତ୍ରୀ କରିଥବ କଣ ନା 3 କଣିଆ ପରଟା ତା ଦେହରେ ବହଳିଆ ସିମିଆ ବସିକି ମୋଡୁଛି ଓଷା କିଏ କରିଥିଲା ତୁ ନା ସିଏ ଓଷା ଦିଆର ଉପାସ ରହିଲା ସ୍ୱାମୀ ତାହେଲେ ମା 1000 ବର୍ଷ ଏମିତି ଉପାସ କଲେ ଫାଇଦା କିଛି ଅଛି ଚଳନ୍ତି ପ୍ରତିମା ସ୍ୱାମୀକୁ ଉପାସ ରଖି ଯୋଉ ବୁଧେଇ ଓଷା କଲ କାହିଁକି କଲ କାହିଁକି ଏ କଥା ମୁଁ କହୁଛି ନା ଆପଣ ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ସେଦିନ ପାର୍ବତୀ ସତୀ ମା ଯଦି ଚିନ୍ତା କରିଥାନ୍ତେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ନମସ୍କାର ହଉଛି ମୁଁ ନମସ୍କାର ହେଇଯିବି ତାହେଲେ ଅସୁବିଧା କିଛି ହେଇଥାନ୍ତା ଇଏ ନମସ୍କାର ହେଲେନି କହିଲେ